समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ मैं स्वागत करपरा गोटे ब्लॉग को आशा कर भले थे खुशी थे आ महाप्रभु पाखे ये प्रार्थना जे महाप्रभु जगन्नाथ आप रखु आशीर्वाद आम मैंने भी भले अच्छु आम भिडियो को निहत देखुं आपण मैंने देखूँ आयुष को बाबा है आंकी आमर जेहतु ठाकुर घर कांथरे महाप्रभु आपे आपे मैंने आंकी गले हाथ में केमी आंकी चलन देखा आज जेहतु गुरुवार था से बाबा आज आंकी माने मन लगे पूरा आंकिले माने से भी आंकी आपण मैंने चलतु देखा बाबा केमती आंकिले महाप्रभु समस्त देखु आयुष न छिड़ा है पाराटा उड़ी जाइए ऊपर बसला ऊपर बसिकी कौन कला ना गबिस्टिंग करदेला गगी करदेला लो हगी देची साइड देखी केंती छिड़ा आइची देखो ता कांधरे जाई बसची हैला कांधरे बसची किंतु से हगी छैलान दा ऊपर जाई कला कला ओला से छाडुनी देखो छाडुनी टोटल देखो छाडुनी हैला से बसची ना हगी लानी माने ता ऊपर किंतु से छाडुनी देखो से कह जिते कह ओह्ला सी ओह्लौनी है देखो हाथ धोई गला भी सी ऊपर बस कहीं से जाइए आनी मैं पूरा बहुत भल से चिन्ह जाइए मुझे आने जमा आसोनी जमा आसुनी आसुनी उठिक भी आसुनी सी बसी सेमती केमी देखते बहुत सुंदर भाव बसी सब सत्यानाश करदेला सब सत्यानाश करदेला सी कि बसी सी उड़िक आसुनी सी पुना देखुन सी कि बसी जमा उड़िक आसुनी देखुन सी पुना देख देखे ना सी जमारू जाऊनी उठुनी से ता कांधरू आगो एठी नाची ताको मुंडे बसी कि रे अरे अरे उड़ी जीवो माने वर्षा पकोची तथापि सी रही सुनना ना सुनना 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 माने धड़ा जे पूरा कलरटा ई कर दोची देखाउनी ओय सुना आयुष तक कांधरे बसितला आ ताको मा मुंडे पर दे देखो देची कामड़ जी केंदा तो मुंडे पर दे देची आ हाथ आ न देखु छु केंदी त बसे देची परे सी बसी सी जमा उड़िक आसुनी ना बा सानू आंतर बोची जोडी बसले सी बसती हां जोडी ले मामुडी बसला सानू कांधरे बसला सानू कांधरे मो पुनी मुंडे गला 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 हां साड़ आ धरनु कौन कहला ये लुगा बड़ा पैंट शर्ट छुआंकर पड़ी आनी आयुष एठी कौन कर जगन्नाथ को आंकुची से केतटा पत्र आंकिकी थोची सब पानी पड़गला बोली ए सब आहरी पुणी आंकी माँ को कहीकि आणला जाइए पत्र बुझलि तुलसी पत्र आईला आणिकी गोटे तार काम चलती ठाकुर को अंका ना कि आयुष हां हाँ बहुत सुंदर भाग भी आंकुची बा ना बहुत सुंदर भाग आंकुची प्रभु को सी बसई रथ यात्रा दिन एठी आसे देखु केमती आंकुची ता इच्छा से करुच्ची देखु केते सुंदर भाग से आंकुची ना आयुष हां ए अंका चलची ना हां देखु आयुष पूरा आंकी चली अंका चलची आयुष रो भल लगे तैयार करिया हां केते सुंदर भाग से आंकुची समस्त देखु से आंकी सारे आपण मैंने देखिए बाबा ये बसिक देखुं आसला तो पुणी भाद्रव मास गणेश भी तैयारी कर एमती भी गणेश भी एमती तैयारी करे ना आईसु हां गणेश भी एमती तैयारी करे देखते केते सुंदर भाग प्रभु आंकी जाता सहित हाथ में नालीटा भी दौची चारिपट आखिरे केते सुंदर भाग से आंकुची आपण मैंने देखु तार कला को टिके बहुत सुंदर होची एपट भी कर पाख को नहीं जा देखा जान तो क्या ना भल लगुच ना कलरटा दे चलची आउ को कलर दिया पुणी हलदिया हाँ हाँ
ଆୟୁଷ ଆଙ୍କି ଚାଲିଛନ୍ତି ନା ସାନୁ। ଆୟୁଷର କଳାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। କଳା ଠାକୁର ଆଙ୍କି ହେଇଗଲେ ନା। ସରିଗଲା। ହଁ ତାଙ୍କ ନାକ ଫୁଲଟା କରିଛି ଆଉ। ଏବେ କ'ଣ ପାଟି ତିଆରି ହେଉଛି? ହଁ ଆୟୁଷ ଏବେ ଲାଗିଯାଇଛି କାମରେ। ମୁଁ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସରିବାକୁ ନାହିଁ ଆୟୁଷର। ଏବେ ଚାଲିଛି କାମ ଆଉ ନା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଙ୍କିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲେ। ଦେଖେଇଦେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାବା ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଙ୍କି ସାରିଲଣି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପେପରରେ ଆଙ୍କିଥିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଥର ଛାଡ଼ିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଆୟୁଷ ବି ଏଠି ତ ଆଜି ତ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କରିକି ସେ ରଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାବା ବି କାନ୍ଥରେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଆମର କରିବା ଠାକୁର ଘର। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଠାକୁର ଘର ହେଇଛି ଆଉ ଠାକୁର ଘର କାନ୍ଥରେ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ହେଲା। ଏଇଠି ଦଉ ଦଉକା କଲର୍ ଦଉ ଦଉକା ଏଠୁ ବୋହି ଆସିଲା ନା, ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ କଲର୍ ଦିଆ ହେଇଯିବ। ପୁଣି କଲର୍ ଆସିନି, ପୁଣି କେଉଁ କଲର୍ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ ନିଜେ ଆଣିଥିଲା କିଣିକି ଯାଇକି ଏଇ କଲର୍ଟାରେ ହେଉଛି। ଏପଟେ ବି କଲର୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ କଲର୍ରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଙ୍କି ହେଇଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କହିବେ। କେତେ ବାଟ ଗଲଣି ଦେଖିବା। ସରି ସରି ଆସିଲଣି ନା। ହଁ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଆଙ୍କିବାକୁ ନା। ହଁ କେମିତି ତମ ହାତ ଆଜି ମାନେ ପୁରା ଆଙ୍କି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଥରେ ତ ଆଙ୍କିଥିଲା ଏମିତି ଯେଉଁ କାଗଜରେ ନା, ଧଳା ପେପରରେ ଆଙ୍କିଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଥିଲେ। ଘରେ ବି ମରା ହେଇଛି ସେ ଫଟୋ। ଆଉ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ହେଲେ ମାନେ ସେ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ଏତେ ବିଜି ଯେ ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ହଉ କା ହେଲା ଆଉ ଆୟୁଷ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ଆସ ଦେଖିବୁ ବାବା କେମିତି ଆଙ୍କି ସାରିଲଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁରା ଆଙ୍କି ସାରିଲଣି ହେଲା। ଆୟୁଷ ବି ହାତ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ହେଲା। କହିଲେ ମୁଁ ଆଙ୍କିବି। ତାଙ୍କ ବାବା କହିଲେ ନାଇଁ ସାଇଜ କରିପାରିବନି ନା, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ବାବା ଆଙ୍କିଲେ ହେଲା। କଲର ଆଉ ନାହିଁ, କଳା କଲର ଆଉ ନାହିଁ। କଳା କଲର ସରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆଉ। ହେଇଗଲାଣି ବି ନା, ଆଉ କ'ଣ କଳା କଲର ଦରକାର? ବହୁତ ବି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।